लोकसभा चंगमारिनि साल साख्लाय रेखा साल इलेक्शन कमिशन बो हास्तेबो बोफ्रो अंगनाय आबुरावबो साख्लाय रेजाखा बोर्डनि साल साख्लाय जागमानि लगे लगे न ज हाकतर गनां गैनो रायदा संसाय रेजाखा 19 एप्रिल सालमारिनि सिमी लोकसभा वोट संसा जागनाय हाकतर गनां गैनो अंगनाय 1 जून सालमारि जरा आबोनि लगेबो अंगनाय विधानसभानि बाय इलेक्शन बो पेलायमं काहामखिनो खलायवि टंका हास्तेनि केबेंनाय बदल रगबो बदलनि कोचक थाइनि सामखलायनाय रोनि गसिमंगो न संसाय रेखा पेलायमं 7 रामनगर विधानसभा बाय इलेक्शन किटिंगै याक्ष बदलनि अंगै बातायनाय रतन दास नगनगो थांखा बोट सानानि बागै रागसालनि फंगो रामनगर आमसेबो नगनगो पेरलायमंगो थांखाबो आसलो वोटनि पेरलायमंगो अंखरै कक्थुम थुमनायरनि बुसकांगो बो साखलायका अ आमसानि सिमी गोबांखौनो बोट मानैनो कपलाय अंगनाय खनै जायतगो आसलो बोतेबो साखलायका कदमना सालरमै 7 रामनगरनि एमएलए टंगमानि ताबुक तेसा टंकसंग लुकुरनि लगेउ बासावै सामखलायनानि बागै याक्ष बदल तेसा आनो जरा रेखा तेबो लुकुरनि थानिवो बाय इलेक्शन ते लोकसभा चंगमारिनि जतो लुकुरगनि थानिवो बुथ सानखा রেসপন্স পাচ্ছি মানুষ এগিয়ে আসছে না অ্যাকচুয়ালি এখানে তো আমি আগেও বিধায়ক ছিলাম তাদের সঙ্গে আমার পূর্ব পরিচয় আছে আবার আসার সুযোগ হয়েছে আমার পার্টি সিপিআইএম আমাকে প্রার্থী হিসেবে উপনির্বাচনে এখানে দাঁড় করিয়েছে মানুষের কাজ করার জন্য আমাদের কমরেডদের সঙ্গে নিয়ে আজকেই প্রথম বেরিয়েছি এবং সারা পাচ্ছি গতার ভিত্তিতে কাস্তে হাতুড়ি তারকা চিহ্নে আপনারা ভোট দিন রামনগরে বামফ্রন্টের প্রার্থীকে জয়ী করুন অ্যাট দ্য সেম টাইম লোকসভাতে আশিসবাবু দাঁড়িয়েছেন কংগ্রেসের প্রার্থী তাকেও ভোট দিয়ে জয়ী করার আবেদন আমরা সিপিআইএমের পক্ষ থেকে বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে করছি ব্যুরো রিপোর্ট কক্ষরা।